10 তারিখ 6 মাস 2024 মানডে শিলং তীর টিপ্রাসা তীর কমান নাম্বার হানিতে পাহিওকা নাচনি ন পুলানচিমি পাইথক জতে আন বিদনো কাটক্লায়oi জবরদস্ত লাইন নাজর আং জবরদস্ত লাইন আঙর তাক সিনাই নাজি ও 76 ইকো 76 no আঙর সিনাই নাজি or 7 6 sika ngoro minus khanyai ngoro 7 minus 6 ngkai soman 1 ngka mone or plus di 1 ngkai 1 plus 1 ngkai or 2 2 ba 7 ngkai or tam khanyai o 7 or ending thangka o 7 ending bor phanyai iko naji or 7 6 bore iko 7 ending phakya 0 7 ngai tabok 0 7 by or 91 ble o 91 no angor ta khanyai siunai or 9 1 or minus khanyai 9 minus 1 kai or soman or 8 kai 8 plus 1 soman 8 plus 1 kai or 9 or 9 ba or 4 kai or kai on 9 iko 9 tamung nai or house jao nai iko 9 or house jao tam pakya iko 7 pore kai iko 90 phayuka iko 90 9 phakya ita 40 no angtabo or 40 sinai 4 0 or minus khanyai 0 ni bising 10 ni bising 4 thangkai or soman or 6 or 6 plus 1 kai soman 6 plus 1 kai or 7 or 7 ba 2 ko or 2 ending thone iko 9 ni pore kai yang sai thanai ko yang waisa ko 2 no 2 biang thangka oro 9 ni pore iko 2 jauka 32 kai tabo 28 no ang siuna jaga naji 28 no sinai 2 8 goro minus khanyai 8 minus 2 kai soman oro 6 plus 1 mone 1 na soman 6 plus 1 kai oro 7 ba 2 nge biang phinai o 7 yang 2 ni pore yang 7 phinai o 7 bor phayko naji ko 2 ni pore kai ko 7 phayka 7 tabo 85 no angoro tak siunai naji 85 or minus khaji 8 minus 5 kai o jaga o 3 plus 1 mone 1 okay 3 plus 1 kai or 4 ba or 9 okay or 9 iko yang 7 pore kai yang 7 9 or 9 bor phakena ji or 90 phayuka eta boro double 9 no angor sinai iko second round double 9 angor sinai double 9 or minus khaji 9 minus 9 kai or soman or 0 kai mone 1 plus soman kai 0 plus 1 kai or soman 1 ba 6 ingkar naji o 1 boro thangnai iko o 1 bor thangnai iko or soman dina or 1 house phanai naji jaga o naji yang 7 thangka erpor yang 9 thangka erpor yang 2 thangka erpor yang 7 thangka erpor yang 9 thangka tabo o 1 o jaga 1 phanai ingka jaga kita mo nongkhoma ningka kai 1 by 6 nongkhoro ingka jaga o 1 by 6 house ba ending mandin bagi tongnai ingka main kakai o 1
1 फाइननि बिसि चान्स दङ ओंखाय 6 हंखाखाय जायखिजा कम आरो बेखौ 1 बिसि चान्स दङ ओंखाय हिट गुटिंखाखाय 10 गलायो ओंखाय जबरदस्त लाइन नादि अजागाव नादि और 7-4 ब्ला और 7-4 हंखाखाय इको और 7-4 उखा ओंखाय 7-4 नि परे हंखाखाय तामो 3-2 न 3-2 न हंखाखाय और इको 3-2 उखा ओंखाय 10 न हंखाखाय अमोखे डायरेक्ट नंबर 10 न हंखाखाय और 10 रुनानि चान्स